तान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेणं निर्मास्यमान्यम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः पुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनाभ्यर्थदपि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरपदिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी ध्रुवमभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्तितिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकरापकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं मनमाल्यकारपटलति श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारिपङ्गेरुका काञ्चित् काञ्चन काञ्जिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिचिरम् पडन्तो नामानि प्रमदबलसिन्धौ निपतिताः स्वरन्दो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणगदाः चरन्दो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्दे परममुन् अहं धन्यान्मन्ये समधिगता सर्वाभिलषितान् विदूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं त्रिदरसं भवक्षेत्रप्राप्तो करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नायन मददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं ശ്രവണമവിതേ ചാരുചരിതേ. ദശകം 98. നിഷ്കള ബ്രഹ്മോപാസനം. यस्मिन्नेतद्विबादं यद इदम् अभवत् येन चेदं य एतत् योऽस्मादुत्तीर्णरूप खलु सकलमिदं भासिदं यस्य भासां यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपि कृष्ण तस्मै नमस्ते जन्मादो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् लोकानामुदय स्वयम् अनुभजते एतानि मायानुसारी बिभ्रच्चक्तिररूपोचि च बहुतररूपो वभास्त्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते नोतित्यञ्जं न मूर्तिं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसस्त्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यानि चेदे सदि निगमशदै लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानम् परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते मायायां बिम्बतस्त्वं सृजति महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः बोधग्रामेन्द्रियाद्यै अपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूय संहृत्य सर्वं कमट इव पतान्यात्मना शालशक्त्यै गम्भीरे जायमाने तमसि विधिर्मिरो भासि तस्मै नमस्ते शब्दब्रह्मेदि कर्मेत्यण्णुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वदा कल्प्यमानम् वेदान्तैरत्यतु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिदं तत्तु तत्त्वं प्रेषान्मातेन रूल प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते सत्त्वेन सत्तयो वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा दत्ते या सावविद्या गुणफणिमणिवत् विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं चैव यादा श्रुतिवचनलवै यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्यसद्य तृणनपरशुता तामेति तस्मै नमस्ते भूषासु स्वर्णवद्वा जगति कडशरा वादिके मृत्युकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदुना पद्विदेयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिरिललैल विधौ जीर्णरञ्जाश्च यद्वद् विद्यालाभे तदैव सुडमभि विकसत् कृष्ण तस्मै नमस्ते यद्भीत्योदेधि सूर्यो दहति च दखनो वादिवायुस्तदान्ये यद्भीता पद्मजाद्या पुनरजुतिदभिन् आहरन्देनुकालं येनैवोर्यापिता प्राञ्जिनपदमति मेन्मुक्षाभिधारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवदे कृष्णकूर्म प्रणामं त्रैलोक्यां भवयन्तं त्रियुगुणमयमिदं त्रैक्षरस्य कपाचयं त्रिजाद्यम् ऐक्यरूपं त्रिभिरभि निगमै गीयमानस्वरूपं त्रिस्रोवस्ताभिदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रामाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनीशं योगभयदैर्भजे त्वाम् सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव बभू नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जदाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निवदि महिमोल्लासि निर्लीनमन्दर्
निसङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशं दुर्वारं द्वादशाशं त्रिशतपरिमिलषष्टिपर्वाभिभीतं सर्व्याव्रत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं व्यदयतु नदु मां त्वत्पदैकावलम्बम् विष्णु कारुण्यसिन्धो पवनपुरपदे पाहि सर्वामयौकात् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. Thank you.